ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في سلسلة دروسنا العلمية في هذا اليوم المبارك في برنامج الموضوعات العلمية التي تتحدث في موضوعات شرعية وفكرية من برنامج الدعاة الصيفي للمنتدى الإسلامي. وقد تناولنا الموضوع الأول منه وهو موضوع تثبيت الإيمان، وذكرنا أن هناك وسائل شتى وسنتناول بعض هذه الوسائل بشيء من الشرح والتفصيل. فذكرنا أن من تلك الوسائل التذكير الدائم بعظمة الله وآيات قدرته، والتذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ويحصي عليه أعماله ثم يحاسبه عليها يوم القيامة، وتوجيه القرآن للقلب البشري إلى ذكر الله دائما في حالة السراء والضراء. ثم إيراد القرآن للقصص التي تثبت الإيمان. وقد توقفنا في هذه الجزئية من درسنا الماضي، فذكرنا أن لقصص الأنبياء ما يفيد المسلم في تثبيت الإيمان منه، وخاصة في قصص التي تعرض لها القرآن في سورة الأعراف ويونس وهود ومريم وطه والأنبياء والشعراء والنمل والقصص. وكذلك في الأعراف وغيره. وذكرنا أن كلهم جاءوا بكلمة واحدة ألا وهي لا إله إلا الله، في قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مما يبين أن أهم شيء
يرسل الله الرسل من أجله هو تعريف البشر بربهم وخالقهم ليعرفوا أنه هو الواحد ليوحدوه وليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن هؤلاء الرسل قد كذبوا واضطهدوا وأوذوا وهددوا بل قتلوا، ومع ذلك لم يتنازلوا عن رسالتهم، وأنهم مع هذا التكذيب ومع هذا الإيذاء يلجؤون إلى الله عز وجل دائما، وأنهم في هذه الأحوال يلقنون دروسا إيمانيا للمؤمن في أنه قد يلقى في سبيل دعوة إلى الله من بعد هذه الألوان من التكذيب والإيذاء مما يلجئه إلى أن يتضرع إلى الله ويدعوه، فيكون ذلك سببا في تثبيت الإيمان عنده. واليوم سنتابع معا ماذا يمكن أن يثبت الإيمان في قلوبنا من هذه القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بل أم الله سبحانه وتعالى تنو أم بدمني في أم بايا فدلي أم بشيريا كفوبة من سيتي كينسرا في فناكر أكلني أم بشيريا كفان كتب محمد صلى الله عليه وسلم على كجون وكتشدنو أم بيالا دلي على كسين نما جايا كناسو دونغ وانا جنو واني سلام نيمان بيلا جلي فوكتاسي الكيامات دوما وتمنانكو أم بدو kumaw la sɔn hɛrɛma o ye Ala subhanahu wa ta'ala kumakan ye, wa taabolo la sɔn hɛrɛma o ye Alakira taabolo ye sallallahu alaihi wasallam. Tɔɔrɔyamako bɛɛ lajɛlen na tɔɔrɔyamako o de maa min n'i ko k'i bɛ Ala ko kɛ ni hakilina ye ka ko kura dɔ dilan k'o don diinɛ kɔnɔ, o de tora ko la belebeleba ye diinɛ kɔnɔ, ka d'a ka kokura sintilenw bɛɛ lajɛlen filiw de don, wa fili bɛ adamaden se kungo ma. Ala k'an kisi k'an tanga. An balimaw, an ka walada laadala waladaw don, kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe min labɛnna diinɛ kitiw kan ani silamɛya hakilinaw kan, minnu kɛrɛnkɛrɛnnena Ala ko baara kɛbagaw ye. O la an ka walada fɔlɔfɔlɔ min ni an b'o kɔnɔ hali bi, o ye limaniya bɛ se ka sabati cogo jumɛn silamɛ dusukun na. Ka d'a kan adamaden n'i kɛra silamɛ ye, limaniya de bɛ komi i n'a fɔ fɛn min bɛ silamɛya labalo i la, a bɛ komi bolimafɛn ni carburant b'a la, n'a carburant banna n'i ma dɔ wɛrɛ k'a la a tɛ taa. O silamɛ fana bɛ ten a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, limaniya de ye a ka carburant ye. N'o banna Ala k'an kisi k'an tanga, a bɛ taa don sitanɛ ka jan kɔnɔ. Ala k'an kisi.
ala kana limaniya bɔsi a la o de la fɛn minnu sababuya minnu bɛ se ka adamaden dɛmɛ walasa limaniya ka se ka sabati dusukun na an ko belebeleba 5 bɛ yen an da bɛna se olu ma k'o walawala o fɔlɔfɔlɔ o ye adamaden i ka Alahu subhanahu wa taala ka bonya bila i ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ k'a ka senanko bila i ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ an da sera o ma olu tɛmɛna ala ka dantan fɛnw na ani nima fɛnw na a filanan adamaden k'a bila i hakili la tuma bɛɛ ko Alahu subhanahu wa taala ɲɛ b'i la wa a b'i kɔlɔsi wa i bɛ baaraw minnu kɛ a bɛna taa i fɛsɛ a la alikiyama don yarabi ala k'o nɔgɔya ni samɛ bɛɛ lajɛlen ye o b'a to i limaniya bɛ kɔrɔta i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i b'i banban fɛnw kan minnu bɛ tali kɛ ala ka hakɛw la ani i yɛrɛbakun ka danbe kow la a sabanan kuranɛ a b'an suli min kɛ tuma bɛɛ ko an ka Alahu subhanahu wa taala ko suma an ka lihalaw bɛɛ lajɛlen na hɛra ani hɛra tana ka Alahu subhanahu wa taala barikada tuma bɛɛ o bɛ limaniya jidi adamaden dusukun na a naaninan ni an ka walanda tɛmɛnen jɔra o de kan o de ye nabi ɲumanw ka kisaw ye kisaw minnu tɛmɛna maa ɲumanw ka kisaw la ani nabi ɲumanw ka kisaw la minnu bɛ adamaden sabati diinɛ baara kan ni sabali ye ka d'a kan diinɛ baara a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ gɛlɛyaw minnu u minɛlan tɛ dɔwɛrɛ ye sabali kɔ n'i ye nabi ɲumanw ani maa ɲumanw minnu tɛmɛna n'i y'olu ka kisaw dɔn o b'i dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔya o tɔɔrɔya y'i sɔrɔ a ɲɔgɔnna ye dɔ sɔrɔ min ka jugu i ta ye ka tɛmɛ mɛ o bɛɛ la olu sabatira o kɔnɔna na an ka walanda tɛmɛnen na an da sera a ma k'a fɔ o kisa ninnu olu caman nana kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ k'a daminɛ suratu al-Arafu la ka jigin suratu Yunusa ani Hud ani Maryam ani Taha ani suratul Anbiya ani suratul Shu'ara ani suratul Naml ani suratul Qasas Alahu subhanahu wa taala a kumana ninnu kan ni sura ninnu kɔnɔ kosɛbɛ nabi ɲumanw ka kisaw la nka fɛn damadɔ bɛ yen an b'olu sɔrɔ o kisa ninnu kɔnɔ tuma min na n'an bɛ olu kalan o fɛn damadɔ o fɔlɔfɔlɔ ye k'a fɔ ciden ninnu bɛɛ lajɛlen kumakan bɛnna kumakan kelen ma a si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o de ye la ilaha illallah ye k'a fɔ batoman si tɛ yen fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa taala ye kumakan fila t'u bolo dɛ n baw ma n ka mɔgɔw a ye Alahu subhanahu wa taala bato ne tɛ ala wɛrɛ dɔn aw la min ye Alahu subhanahu wa taala ye o de ye la ilaha illallah nin ye min b'a jira k'a fɔ ciden ninnu u bɛɛ lajɛlen cira ko kelen pe min kama n'u y'u ka baara banban o kan o de ye ka maaw ladɔnniya u ka ala la an'u tigi la jɔn de don a n'a ka hakɛw la belebeleba ye mun ye u kan jɔnni i bɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan e m'a dɔn e ma ye jɔn ye i m'a dɔn a ka hakɛw la belebeleba ye min ye k'o kɔlɔsi a bɛ komi e ma i dankun e m'a dɔn o de kosɔn ciden ninnu bɛɛ lajɛlen dakun bɛnna u baara bɛnna u ka mantonw k'u la kalan jɔn ye u tigi ye u tigi ka hakɛ la belebeleba ye jumɛn ye k'o yira u la kelen a filanan ye min ye ciden ninnu nin cikan in baara kɛli la u ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka mɔgɔw bolo
ni min bɛ ngalontigiya o y'u ngalontigiya ni min yɛrɛ b'u tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ fasugu o fasugu ye u b'o kɛ bɛɛ n'i ta dɔw ta ye k'u gɛn ka bɔ u faso la ye dɔw ta ye k'u bagabaga dɔw ta ye k'u nɛni dɔw ta ye k'u lakari dɔw ta ye yɛlɛbɔnna ye dɔw yɛrɛ ta ye jogini ye dɔw yɛrɛ ta ye fagali ye nka o bɛɛ la ciden ninnu o m'a to u ka baara u k'u ka baara bila sabu u laɲini ye min ye n'o ma sɔrɔ u t'a bila min b'a a yira an na k'a fɔ ko silamɛ i mana gɛlɛya sɔrɔ i ka diinɛ kɔnɔ cogo cogo n'i hakili jiginna ninnu na ni nabi ɲuman ninnu na k'a fɔ u ye tɔɔrɔya sɔrɔ o bɛɛ la u sabatira i fana bɛ sabati a sabanan o de ye k'a fɔ nabi ɲuman ninnu ani maa ɲuman minnu tɛmɛna a tun dɔnna u lihalaw la k'a fɔ n'u ye tɔɔrɔya sɔrɔ ala ko baara la n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ala ko baara la u b'u dama kasi ka taa ala subhanahu wa ta'ala de ma ka d'a kan u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ye ala subhanahu wa ta'ala ka lajarabili ye wa foyi fana tɛ se k'a wuli fo n'ale ala subhanahu wa ta'ala tɛ o ko in tigiya y'ale ala subhanahu wa ta'ala ye o tuma na a bɛ adamadenw lajarabi ni ɲɔgɔn ye o kosɔn u fana bɛ u dama kasi ka taa ala subhanahu wa ta'ala la mumini n'i y'olu dɔn i yɛrɛ fana n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ dama kasi min kɛ ka taa ala subhanahu wa ta'ala la dɛ o bɛ limaniya jidi i la o bɛ limaniya sankɔrɔta i la an ka walanda tɛmɛnen na an jɔra yan bi an bɛna wuli yɔrɔ min na o de ye a naaninan ye o de ye k'a fɔ anna allaha kana da'iman yansuru rusulahu walladhina amanu fi nihayati al-amri k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ciden olu minnu tɛmɛna dɛ ani maa ɲuman olu minnu tɛmɛna n'olu tun bɛ ala ko baara la ala yɛrɛ jati kosɔn wa u n'u ka nin gɛlɛyaba in bɛɛ lajɛlen ko ala subhanahu wa ta'ala tun b'olu de dɛmɛ dɛ a bɛ jɔ olu de défense kɔrɔ a b'olu de dɛmɛ olu ka tiɲɛ de bɛ segin u ma nkalon tɛ se tiɲɛ la abadani nka siga kɔni t'a la nkalon ni tiɲɛ u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ de la fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila don min na mais ala subhanahu wa ta'ala tɛ se di nkalon ma tiɲɛ sanfɛ abadani nka wa ala subhanahu wa ta'ala b'o se d'u ma tuma jumɛn بعد أن يسيروا على الشدائد ويحافظوا على عقيدتهم ولا يتخلوا عنها أبدا نعم تمامنا نو سبري لا جليان نكو وسراك وكادس كنا سري نو يلمانيا كولا تانغا ومو تناتين وما بلا بيبي بيو سيغا فوي تعالى الله سبحانه وتعالى يلا يدو من فو أباكي sabu Allah subhanahu wa ta'ala ayo fo Qur'an kono inna la nansuru rusulana walladhina amanu ko Allah subhanahu wa ta'ala abaka cidun deme wa be mal limaniyalun fana deme o be cogo mina jiya kono de wa hal alkiyama dun fana o cogo kelen de dun o aramaden nu i jena ma itise ka ta ka ala dan kumante ila haralama ma nga je kono ya Allah subhanahu wa ta'ala bi bele abe liberté di ma min kadi ibake mais algiyama o te de atasi ki fla ko yeno tay saray wa ibai nyala o de ko sa ko faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ni mami ni fenke nyumana alla dogara ko mi miskala zarati ibaye koy woni fenke juguman fanana adogara ko mi miskala zarati ibaye de ambalwa وهذا يعلمنا أن لا نقطع من رحمة الله أبدا مهما اشتد بنا الضيق نبا أيرانا كفو كما أنك جغلاتك كجغلا مسيا الله سبحانه وتعالى كهنلا ni anye gelaya soro anga dine barala ina fo ambe a cogoya kono bi cogo mina diɲɛ fan bɛɛ diinɛ in baarakɛbagaw diinɛ in dunkew kafiriw ka stratégie bɛnnen don sisan baara belebeleba fila ma o baara belebeleba fila silamɛ bɛɛ ka kan ka bɔ i yɛrɛ kalamaw la dɛ o baara belebeleba fɔlɔ-fɔlɔ ye ka silamɛw yɛrɛ la siga silamɛya la ka essayer ka silamɛya a baziw a dalilu ta yɔrɔw ka adamaden silamɛw la siga o la ni sigara silamɛya daliluya la yɔrɔ i tɛna silamɛya yɛrɛ kɔni minɛ kelen o de kosɔn u bɛna ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ silamɛw wasu walasa k'u la siga silamɛya la anw dalilu ta yɔrɔ ye kuranɛ ye hadisa ko kuma ka ca ni y'a hakilina fasugu dɔ ye n'an ye fɛn min sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye nka hadisa ko ninnu an dalen to o la ou bien mɔgɔ dɔ b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko ne ye silamɛ ye dɛ mais a bɛ preuve dɔ yira ne la ne hakili bɛ se ka min ye min tɛ kuranɛ ni hadisa ye an balimaw ninnu bɛɛ lajɛlen y'a kɔlɔlɔw de ye an k'an hakili to nin yɔrɔ in na dɛ kafiriw ka fɛɛrɛ belebeleba fɔlɔ-fɔlɔ ye bi u bɛ silamɛw kɛlɛ ni min ye o de ye ka silamɛw la siga silamɛya yɛrɛ bazi donnew la kelen u ka kɛlɛkɛminɛn filanan u ka kɛlɛkɛ sira filanan ka silamɛw kɛlɛ bi o de ye silamɛya dɔnnikɛbagaw k'olu buruja k'olu kɛ maaniw ye k'u kɛ kɛrɛfɛdenw ye o de kosɔn mɔgɔ mɔgɔ mina diinɛ kalan diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ fɔ ni ala hinɛna maa min na jamana kelen kelen minnu na ba tɛ don dɔnnikɛbagaw la o jamana olu kɔnɔ ko parce que k'u ma dɔ wɛrɛ kalan ni diinɛ tɛ u bɛ kɛrɛfɛden bali tuma dɔ u b'u nɔbɔ k'u lebumakow ɲini k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'a yala dɔrɔn laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye olu minnu bɛ diinɛ lase ni siga kɛra olu la olu minnu bɛ diinɛ lase ni ba bɔra olu la ni valeur bɔra olu la o tuma na u bɛ fɛn min fɔ o bɛ bila ninnu ye stratégies ye kafiriw kɛlen bɛ ka minnu ta bi silamɛw ka bɔ a kalama pour que ka se ka don u n'u ka diinɛ cɛ pour que ka se ka don u ni ala cɛ o an ka nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ 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 an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o kana jigila misɛnya ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ la ni ni gɛlɛyabaw ɲɔgɔnnaw nana ka i sɔrɔ i ka diinɛ kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka ta ni ala ye i ka sabali i ka sabati wa natatalla ila Allah daiman an yarfa anna al-karba ma dumna muhafizina ala silatina billahi
mustaqimina ala amrihi muhtadina bihuda tuma bɛɛ walasa k'i limaniya jiidi tuma o tuma n'i yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ i k'i jigi da Alahu subhanahu wa ta'ala kan i k'a dɔn k'a fɔ o Alahu subhanahu wa ta'ala ale de bɛ se ka bɔda kɛ i ye maadama i ni Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ ɲɔgɔn bolo tuma bɛɛ i connectelen don Alahu subhanahu wa ta'ala la hadamaden ka connecté Alahu subhanahu wa ta'ala la o de i kana faama Alahu subhanahu wa ta'ala ma o siraw la belebeleba o de ye seli ye o de ye zikiri ye maadama i ni Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i hakili la i b'i kungo fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye i tilenen don Alahu subhanahu wa ta'ala ye k'a tanama ko kɔlɔsi Alahu subhanahu wa ta'ala fana b'a janto i la an balimaw nin bɛ limaniya sabati hadamaden dusukun na kosɛbɛ a duurunan وفي القصص عبرة أخرى هي أن أهل الباطل مهما بدا في وقت من الأوقات أنهم متمكنون في الأرض ومسيطرون فإن الله عز وجل يملي لهم ولكنه لا يفلتهم من عقابه في الدنيا ولا في الآخرة أنا بلانكونا كفو كيسا منو ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye u lakali an ye nabi ɲumanw ka kisaw la ko i b'a ye k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ngalon dungew minnu n'olu ye ciden ninnu sɛgɛn ngalon dungew minnu ye mumini cɛtigiw sɛgɛn dugukolo kɔ kan a mɛnna cogo cogo ko Alahu subhanahu wa ta'ala hali ni a y'a sɔrɔ k'a ye fanga di kafiriw ma ngalon tigiw ma ka se d'u ma ka nafolo d'u ma u ye cogo bɛ adamaden nata u la ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka kɛnɛ lafɛrɛ u ye u ka dansago u ka alafɛrɛ mais k'u tɛ porokoto Alahu subhanahu wa ta'ala ka ɲangata ma dɛ ayi Alahu subhanahu wa ta'ala b'o se minnu k'u ye o t'u porokoto o tɛ ngalon dungew porokoto tɛ kafiru banbaganciw porokoto Alahu subhanahu wa ta'ala ka ɲangata bolo ɲangata min bɛ fɔlɔ diɲɛ na yan fɔlɔ ka taga se alikiyama ɲangata laban ma diɲɛ ta ye ɲangata fitinin ye o b'u ni tigɛ mais alikiyama ta o ye bada ye ni tigɛ t'o la dɛ ثم لا يموت فيها ولا يحيا وتسعى وتبلو وددو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تموتما الله سبحانه وتعالى بلهارا نغتاين داؤكا نو فرقلو بجني فابيمو الله سبحانه وتعالى بيقولوا كوا فلولا walasa ɲangata juguya u ka nɛnɛ kosɛbɛ 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 o ye bara ɲangata ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallama kama qala rasulu sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu al-hadith rawahu al-bukhari alakira sallallahu alaihi wasallama ko ntɔɲɔlikɛla kafiri ntɔɲɔlikɛla dansagokɛla ka ɲɛsin silamɛw ma n'a sara o kan a ma tuubi a b'o baara in kan diɲɛ kɔnɔ a fɛrɛlen a wasalen n'a ka nɛɛmaw ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma min d'a ma farikolo kɛnɛya a ye ko cɛɲa a ka diɲɛ masiriw a n'a ka diɲɛ fangaw
kanin bela jelen na bara silamau torolika silamaya torolika dine lagusilica dine lakarlika dine dungu lakarlika ko Allah subhanahu wa ta'ala ko abe nin tigila mo abe kene la fere atigiye akaka tonyoli wolda aka da la fere fodomi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya mine ka titlara de nyangata la koni titlara la nyangata la donc amal maw nununa nyogono be limaniya di amma ka fo ambe dine min gono dine langolonte segeni toro min be dan kan o ya dia doye anka don fana ka fo ma min bo ke olu tigi la jarabilen be noye wa ubu sara soro siga fo itala je kono ya uba soro fana lahara oro fo itama fanga ko indi Allah subhanahu wa ta'ala ma anga Allah subhanahu wa ta'ala toy ka makono ale be minke ale ko ka ayre ngami wajibi ale be an ko no de dine fam ko nyumay ka ala don ka nye ka ala tanama ko kolosi ka ala ka hakew di o de nyinnembe an fe abana point o ato to go ko fesa nambo so torola ango sarata ko di Allah subhanahu wa ta'ala ma an kan sigi ka anga saram makono Allah subhanahu wa ta'ala bulu ni jurumin kafar de do je kono Allah subhanahu wa ta'ala bo kanye ni arjine ko ni nema jididi fana de do alkiyama ala bo fana kanye tumadore o kan la wasa mamnu ye toraya indi da anka a sababu te dore fo ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ka kabako yira anna ulula ni nyangata je kono ya angoye walma alkiyama ala kan kisi kan taka sabu Allah subhanahu wa ta'ala aya fo qur'ana kono le kafo mamunu nolu tumbe ka toroyaw ta ka silamaw segere diɲɛ kɔnɔ o silamaw fana bɛ olu ye olu bɛ ɲangata la jahanama kɔnɔ u bɛ daamunu u ɲangatatɔ filɛli ye i n'a fɔ u tun bɛ k'u ɲangata cogo min na diɲɛ kɔnɔ ka yɛlɛbɔna k'u la dɛ o cogoya kelen fana de don Allah subhanahu wa ta'ala b'o ɲɔgɔnna falen alikiyama don k'a yira u la فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أبي الله سبحانه وتعالى دري على كان كسي على كان تنغا على كان لبنكون من داما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم